السلام علیکم دوستو، نیا لیڈر کے ساتھ میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا لیڈر۔ موجودہ فسطائی بندوبست کی جانب سے ہماری جمہوریت، ہماری عدلیہ، ہماری آئین اور قانون کی حکمرانی کو مکمل طور پر ایک مذاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ ہمارے دیگر قائدین کی طرح شیریں مزاری کو ضمانت ملنے کے باوجود پھر سے گرفتار کر کے ایک دوسری جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے کم و بیش 7,500 کارکنان گرفتار کیے جا چکے ہیں، جن میں بیشتر کو قانون کے مطابق عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ ایسے میں جب آپ سے مخاطب ہوں، گھروں میں غیر قانونی طور پر دھاوا بولا جا رہا ہے، ان میں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے اور بغیر کسی لحاظ کے مرد و خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے، اس میں جب ہمارا ملک معاشی اور انسانی حقوق کی پامالیوں کے لحاظ سے زوال کی تہہ میں اتر چکا ہے، ہم مزید گہرائیوں کو چھو رہے ہیں اور یہ سب پاکستان تحریک انصاف کو آئندہ حکومت بنانے سے روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں، جب کہ پنجاب کی غیر قانونی نگران حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میری رہائش گاہ میں 40 دہشت گرد چھپے ہوئے تھے تو اسے ان کے نام نہیں دینے چاہیے تھے۔ ان کے نام نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ 30-40 لوگوں کو اپنے ساتھ لا کر اسی طرح مجھ پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام تھوپنے کی منصوبہ بندی کیے ہوئے تھے۔ جیسے پچھلی مرتبہ یہ بختر بند گاڑی کے ذریعے دروازہ توڑتے ہوئے میرے گھر میں گھسے اور کلاشنکوف اور پیٹرول بموں کی برآمدی کا تماشا کرتے رہے۔ اور دوستو، آپ کو ایک اور بڑی خبر سے آگاہ کرتا چلوں کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں بے عزتی ہوئی ہے، بے حرمتی ہوئی ہے، یوں ہوا ہے، یوں ہے، ان کو یہ کچھ نہیں نظر آ رہا کہ جنہوں نے ملک کے لیے اتنی قربانیاں دیں، اتنی جد و جہد کی اور ملک کو آزاد کرایا، انہی کے ہاؤس کو تماشا بنا کے رکھا گیا ہے۔ جناح ہاؤس کا فوجی ڈرامہ یہ ہے کراچی کا اصلی جناح ہاؤس، جہاں ہر وقت گٹر کا پانی کھڑا رہتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر لاہور میں جو گھر جناح صاحب نے خود خریدا وہ فوج نے قبضہ کر رکھا ہے، اپنے کھانے پینے کا اڈا بنا لیا اور ایک دن جناح صاحب کو نہیں رہنے دیا۔ نام البتہ جناح ہاؤس ہی رکھا ہے اور ان کا نواسہ بھی ایک دن وہاں نہیں رہ سکا۔ اب خود ہی اس پر حملہ کروا کر ساری دنیا میں ڈول پیٹا جا رہا ہے۔ جناح کی بے حرمتی ہوگی، ان کی بے عزتی اور تو روز خود کرتے ہیں۔ فوجی لوگ پاگل سے ہو گئے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو ڈنڈے کے زور پر فتح کرنا چاہتے ہیں اور جناح صاحب کو خوب استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی شرم حیا ہونی چاہیے، اب دنیا سب جانتی ہے یہ کھیل پرانے ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں، ہماری ہمدردیاں ان سب کے ساتھ ہیں جن پر دباؤ ڈال کر انہیں جماعت چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ خراج تحسین کے ساتھ میں ان تمام سینئر اراکین کو سلام پیش کرتا ہوں جو جماعت سے علیحدگی کے لیے پڑنے والے سنگین دباؤ کی ڈٹ کر مزاحمت کر رہے ہیں۔ حقیقی آزادی کے لیے ثابت قدمی دکھانے پر قوم انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی۔ میڈیا کو خرید لیا گیا ہے اور سب چینل اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ حکومت اور فوج کی حمایت میں جو ٹی وی اشتہار چل رہے ہیں، بے شرمی سے ان پر سامنے لکھا ہے یہ پیسے لے کر چل رہا ہے، یعنی کوئی چینل اپنا وقت خود دینے کو تیار نہیں، حکومت کے خرچے اور ٹیکس دینے والوں کے پیسے سے اپنی تعریفیں کروائی جا رہے ہیں۔ میڈیا نے بھی لکھ کر بھانڈا پھوڑ دیا، سب کی کچی کر دی۔ دوستو، اور بڑی خبر سے آگاہ کرتا چلوں، پی ڈی ایم والوں نے کیا خوب تماشا لگا رکھا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے۔ موجودہ حالیہ میں حکومت بھی ان کی چل رہی ہے اور کیا کچھ کیے جا رہے ہیں، کہیں بھی کچھ نہیں چھوڑ رہے، یہاں تک کہ بیٹیوں بہنوں کی عزتیں بھی نیلام کر رہے ہیں۔ زمان پارک میں تلاشی ہوگی اور جو بھی خان کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہوا اسے پکڑ کر دہشت گرد بنا کر جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اپنی حفاظت ہر ایک کا حق ہے، مگر یہ لوگ بے شرم بے غیرت ڈنڈا ماری پر یقین رکھتے ہیں، اپنی وردی کی طاقت میں نشے میں جھوم رہے ہیں۔ اگر فوج کے کور کمانڈر کے گھر حملہ ہوا تو ان کی سیکیورٹی کہاں تھی؟ سب کو واپس بلا لیا گیا تھا، ان میں سے کتنے گرفتار ہوئے؟ مطلب حملہ خود کروایا اور ایک تنہا انتہائی غلیظ حملہ خان اور ان کے ساتھیوں پر کر سکیں۔ جیلی مولانا کے مارچ میں لوگوں نے خود کہا ہم افغانستان سے آئے ہیں، رانا ثناء اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ افغانستان سے آئے ہیں، تو آپ اور آپ کی فوج اور آئی ایس آئی کدھر تھی جب وہ پاکستان آ رہے تھے؟ وہ کیا دہشت گرد دخل انداز نہیں تھے؟ کتنے پکڑے گئے؟ یہ سب ڈھونگ ہے، نشانہ صرف خان ہے، باقی سب یعنی آئین، قانون، فوجی احترام، بیان بازی، میڈیا پر پیسے دے کر اپنی تعریف، عدالتوں میں پیشیاں، سب دنیا کے بیوقوف بنانے کے بہانے ہیں۔ لوگ خان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے، آپ جو مرضی کر لو۔ میجر ریٹائرڈ راجہ عادل مستند ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان بھر میں عوام کے ممکنہ رد عمل اور اس کے نتیجے میں ہونے والے مظاہروں کی اطلاع آئی ایس آئی نے پہلے ہی دے دی تھی۔ اس سلسلے میں سرکاری خط و کتابت موجود ہیں، پولیس اور دیگر LEA کے ساتھی آرمی فارمیشنز کو بھی آگاہ کیا گیا، لیکن پھر بھی 9 مئی کو کیا ہوا؟
MI सर्वे सेक्शन को MI के लोगों को सहूलत फ्रेम करने का काम सौंपा गया था और PMLN ने गुल्लू भट्ट को स्पॉन्सर किया था। ये हुक्म आसम मुनीर ने दिया था। इसका मकसद मुजाहिरीन में घुल मिल जाना और पूरे पंजाब और KPK में फौजी तनसीबात पर आतिशज़नी और तोड़फोड़ करना था। चनाचे पाकिस्तान में कहीं भी फौजी तनसीबात पर इस तरह के तशद्दुद की इतला नहीं मिली, मासवाए इन दो वाक़यात के जिनकी बुनियाद पर आसम मुनीर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है। मुश्तइल हजूम को इन सरगर्मियों को अंजाम देने पर उकसाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने सरबराही में अदालती ट्रिब्यूनल को खतो खिताबत देखने के लिए मुकर्रर किया जाना चाहिए, या अगर ट्रिब्यूनल बनाया जाता है तो हम खतो खिताबत फराहम करेंगे। इस तरह आसम मुनीर में MI को तशद्दुद के लिए इस्तेमाल किया और ये तासर देने में कामयाब हुए कि ISI इन कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं। कैसी बात है, PDM वाले बहुत वतन के मुहिब बने हुए थे, मुहिब वतन थे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, मैंने जब वीडियो देखी मुझे यकीन हुआ कि मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल अकाउंट ने इस इंडियन मेजर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है उसकी वीडियो अपने अकाउंट पर शेयर की है। ये वो पार्टी है जो इस वक्त हुकूमत कर रही है और ये वही मेजर है जो हमेशा कहता है कि पाकिस्तान को तबाह करो, हमला करो और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करो। खान साहब का अवाम से कुछ देर कबल किया गया मुकम्मल ख़ता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से एक पुरअमन और जमहूरी जमात है। मैंने कई वाक़यात का हवाला दिया है जिनसे ज़ाहिर होता है कि हमने तसादुम की राह रोकने के लिए मुसलसल सब्र व ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए बार बार पुरअमन रास्ते का इंतखाब किया, अगरचे मुझे और मेरी जमात को इसकी सियासी कीमत ही क्यों न उठाना पड़ी। मेरा हुकाम से मुतालबा है कि सरकारी इमारतों पर किए जाने वाले किसी भी हमले की शफाफ तहकीक करें। मेरा एतकाद है कि ये सब तहरीक इंसाफ को फंसाने का सोचा समझा मंसूबा है। इसके साथ ही मैं पुलिस से कहता हूं कि ज़बरदस्ती घुसने और अफरा तफरी फैलाने की बजाय बाकायदा सर्च वारंट्स के साथ मेरी रहायशगाह पर आएँ और इन मुबैना दहशतगर्दों को बकौल उनके जो यहाँ छुपे हुए हैं गिरफ्तार कर लें। आपसे एक और वीडियो शेयर करता चलूँ कि देखो PDM कहाँ तक गिर गई है कि औरतों के ऊपर भी तशद्दुद किया जा रहा है। अभी मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूंगा, आप खुद ही स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमाइएगा। बोल न्यूज़ से बहुत बड़ी खबर खुल के सामने आ गई। अहम तनसीबात पर हमला PDM के बलवाइयों ने किया और ये सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया ताकि तहरीक इंसाफ पर दहशतगर्द जमात का ठप्पा लगाया जा सके। हर बुरे वक्त में इमरान खान के साथ डट के खड़ा हूँ। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर शहबाज गिल के साथ खुसूसी नेशनल डेबिट आज बेजारी और बदमज़गी तमाम हारने वाले ज़ाये के ज़रिए जाने वाले गैर अदारों तकरीबन मुर्दा जिस्म और मिस्टर नोबिड्स को फौज ISPR ISI ने सड़कों पर निकलने के लिए धकेल दिया। पैसा अदा किया गया, मजबूर किया गया, मीडिया को ओवर एक्ट और अपना दफा करने के लिए मजबूर किया गया। फौज को इस तरह के ड्रामे की ज़रूरत नहीं है। फौज को इस तरह के ड्रामे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे ज़ाहिर होता है कि वो जर्नैली टोला चोटी के दबाव का शिकार है और शदीद बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। वो शिकस्त खुर्दा बुज़दिलों की तरह जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, मुखालिफिन को गाली दे रहे हैं, अपनी फौज के सामने बदजुबानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रियासती वसाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक बरवानी पॉइंट भी नहीं कमा रहे। मैंने चौधरी शुजात हुसैन को, जो अपना सर भी सीधा नहीं उठा सकते, कुछ कहते हुए सुना और तो जोर से हंस पड़ा। जन्नत या जहन्नम पैगामात रिकॉर्ड करने के लिए अब सिर्फ लाशें ही रह गई हैं। ये कैसी काबिल रहम हालत है। इन मामलात ने इन्हीं अवाम के दिलों से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो तस्लीम नहीं करेंगे। खुदा इनकी मदद करे। पहले तो कितनी देर PDM वाले खाना काबा की घड़ी लिए फिरते रहे। पहले खाना काबा वाली घड़ी से लोगों की हसासियत और जज्बात को बुखारने का बहाना बनाया और अब कोर कमांडर का घर 5/2004 में बतौर मेजर कोर हेड क्वार्टर लाहौर में नौकरी कर चुका हूँ और ग्रीजन सिक्योरिटी फोर्स की कम्युनिकेशन का जिम्मेदार था। जनरल मुशर्रफ के दौर में बहुत दफ़ा मुझे इस घर में आने जाने का मौका भी मिला। मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त सिक्योरिटी कितनी सख्त होती है और कोई भी अक्लमंद फर्द इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि मौजूदा हालात में इस जगह की हिफाजत पर मामूर अफराद ऐसे वक्त में मौजूद न हों। 9 कोर कमांडरों में से लाहौर कोर हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर होने की वजह से बहुत अहमियत के हामिल है। घर पर कोई रिकवरी फोर्स, पुलिस दस्ते, ग्रीजन सिक्योरिटी फोर्स, मिलिट्री पुलिस, घर पर मौजूदा हिफाजती दस्ते जिनकी तादाद 30 से 50 इंटेलिजेंस अफसर और एक कॉल पर मुतअद्दिद अफराद यकीनन इस घर और इसमें मौजूद अफराद की हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं। ये बयानिया मुकम्मल झूठ पर मबनी है कि लेबॉर्ट्री से लेकर लाहौर कैंट तक किसी ने मज़ाहमत नहीं की और किसी ने ना रोका। उल्टा ये बयान मुल्क दुश्मनों को आपकी कमज़ोरी दफा सलाहियत का आकाश है, जबकि दफा इतना कमज़ोर नहीं। ये सिर्फ सियासी मफाद और PTI पर इल्ज़ाम तराशी के लिए बनाई गई बात है। मजीद ये कोर हाउस पर यकीनन
CCTV कैमरे लगे होंगे, उनकी फ़ोटोज हासिल किए बगैर और तहकीकात किए बगैर लोगों को हिरासत में लेना इस कमज़ोर और बेबुनियाद बयानिया को और ज़्यादा कमज़ोर करता है। मुकम्मल शवाहद और तहकीकात के बगैर इस तरह की बोगस बातें यकीनन अदारों में मौजूदा अफसरान के पेशा वराना सलाहियतों और काबिलियत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान की अवाम अब सिर्फ सच के साथ खड़ी होगी और धुन से लगाए गए इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करेगी। तहकीकात करें और जो मुजरम साबित हो उसका सबूत दें। पार्टी उन्हें कानूनी सज़ा दिलवाने में आपके साथ खड़ी होगी। सदर मुमलकत, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस समेत मिलकर दिल बड़ा करें। कौम के लिए बस एक कदम आगे बढ़कर सियासी लीडरशिप को किसी भी तरह साथ बिठाएं और सियासी इस्तेहकाम की राह हमवार करके अवाम और कौम का दिल जीत लें। बिलाशुबा हालिया गलतियों का अजाला भी ज़रूरी है, लेकिन मुल्क को मज़ीद सियासी तकसीम और अफरा-तफरी से बचाने के लिए फौरी मुस्बत इक़दाम नागज़ेर है। ऐसा हो जाए तो नफ़रतों का, गलत फहमियों का बाब हमेशा के लिए बंद हो सकता है। वतन की खुशहाली की जानब सफ़र शुरू करने में आप कौम के बड़े मिलकर किरदार अदा कर सकते हैं। मामला सियासी क़यादत के हाथ में ही रहा तो अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद होती जाएगी। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। अली ज़ैदी को इस्तीफ़ा की उम्मीद पर घर लाया गया, नहीं दिया तो वापस जैकबाबाद भिजवा दिया गया। महमूद मौलवी को 5 दिन अंदर रखा और उसका इस्तीफ़ा आ गया। आमर कैनी पर कितना प्रेशर होगा कि पार्टी तो छोड़ी मगर सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया। मलिका बुखारी, अली मोहम्मद ख़ान, शेराजी, शीरी मज़ारी और बहुत सौ को हाई कोर्ट के हुक्म पर रहा कि फौरी दोबारा गिरफ्तार कर लिया और किसी अदालत ने इस पर कोई सख्त एक्शन लेने का अंदिया तक नहीं दिया। फवाद चौधरी को दोबारा पकड़ने की कोशिश की मगर वो बच निकले। ये सब कुछ किसी भी सियासी हुकूमत और ख़ास तौर पर हुआ मैं मुअल्लक किसी हुकूमत का काम नहीं। ये बेवकूफ़ी और कानून का खुला इस्तेहसाल वही कर सकते हैं जो आज तक हर कानून तोड़कर ना सिर्फ बचते आए हैं बल्कि नाकाबिले चैलेंज और मुअज़्ज़ज़ होने का दावेदार रहे हैं।